Castro. 30-19. Score is 30-19. This time it's no good. Sumulilagin ba sila gasin? Oo. Nakadala na sila. May liga daw. May dalang refrigerator eh. May mineral. Nice! Wow! Tapos meron lakas na sa pektus. Nice cut. Mapapit. Steal! Steal! Score is still 19-30 with 5 minutes and 20 seconds. Tumira ng tres. Niya boss. Sabi Pectus nun ah. Ano ka sa pag-inom? Nice pass! 2! Siyang nalalala, 21-30. 5 minutes pa sa larong IGT. Labas! Nilabas! Hinira sa press. No good. Big. No good. Yeah, yun. Yeah, for 2. 7! Sabi? Ano sabi? Ito lang. 2! Balik sa siya. Wow! Hindi na kapilang goal. Scores 23-2-32. 4 minutes, 13 seconds. Tinira ng tres. Wala. Hindi pasok. Sablay. Rebound. Dinawin. Pull-up jump pa. Ang baka, sobra. Pull-up jump pa. No good. Sabi ko rin ba? Sino? Yung mga kapatid ni Jared. Oo, kasama ko. Tama na? Dami na pakulasin natin, no? Kaya kasama din mo. Kaya, ayun. Nice. 32-25! 42-25. Makakabawi kaya? Tinirahan ulit ng tres. After ilang attempts? 10! 10. Score now 35-25. Stolen by Chris. Yes, Chris Santos. Chris Santos. Leonel, tumira sa 4 points. No good. Walang naman sila. Leonel, alam sa langsa. Inray. Bitin. Buti na ulang ng face. That is good. Ilan na lang. Yan na lang. Anim. 6 na lang, 6! Last 2 minutes! Lata. 35-29. Tinira na naman ang press. Yes! Yari. Balik na siya. Ako, sulta. Momentum na sana. Bakit na? Way off mark. Panglabing isang lamang? Hindi, panglabing dalawa yan. Bam! Dali, ay banda yan! Daniel! Mataba ako pag ako. Hindi mo yata kung bigat na ng bola. Jared! No good. May mga na. Inautot mo ito. Last 2 minutes. Okay, 1 minute and 34 seconds. In the game. Layup, no good. Rebound ng kabila. Jared, General. Yes. Jared for 2. Back to 10. 10 na lang. O kalaban ng kabilang team.
nakuha. Wait. Okay. Walking shot. Johnny Walker shot. Johnny Walker. Jared for two. Wala! With 49 seconds. 8 points! Yun. Yes. Announce sa atin yung next game. Ha? Next game, announce Ayun, natin. wala sa atin. Next game. Shaggy sa popal. Next game. MJ, June, RJ, Carl, Rap, Josh, Kume. Tapos yung tatlo ulit na bago. Dati yung kanina. Back to back kayo para makahabol. Tuning pa tayo. Take picture muna. Pero picture muna tayo daw. Tuning pa tayo. Okay. Center court po lahat. Center court. Center court daw po. Picture muna. Picture lang, picture. Tapos next game. MJ, June, RJ, Carl, Rap, Josh, Kumek first. Tapos Justin, Oliver, Tronre ulit ha para makahabol lang. Picture muna. MJ, June, RJ, Carl, Rap, Josh, Kumek, Justin, Oliver, una ulit ha. Para lang makahabol yung tatlo. Yung